हा तू करता काय म्हणेल का सदा झालं तुमका नो सदाचे म्हणता यार हाँ करने के लिए ये हमारे गवर्नमेंट हेल्प करेगा आपको। विक्रम छोड़ ना 2 घंटा वो आग लगा हुआ इधर, आप चुपचाप घूम रहे इधर उधर। तो पैसा कहता देती हूँ भाई, हाँ जल्दी का तो पैसा कहता देती हूँ, अंगार लगा है। अभी बोल रहे नहीं दे हमारा पहले अरे बारह 2 घंटे चाहिए मुझे, 2 घंटे तक जेसीबी चाहिए मुझे। कहाँ से उठा के ले आम्ही आता केलोसी आसा विलेज पंचायत ऑफ केलोसी हांगासर आता म्हाका जालें एक अर्दवर जालें म्हाका कॉल येयलें अशें अशें हांगासर उजो पेटला ताका लागून हांव बेगीन हांव वास्को आहलो आतां हांगासर हांव पावलां म्हजे आमचे पडताली केलोसीचो आमचो पंच आसा ऑफ जॉन तवारीस तशेंच आतां आमी पळयतालो हांव विचारतालो म्हाका पूर इन्फॉर्मेशन मेळना म्हणटरी आसतना आतां हांव डिस्कस करतालो बाबा कसो उजो लागलो ते म्हणून आपूण कितें नामोजा कितें गेल्ले आनी हांगासर उजो लागलो आपण हांगासर कोण आसोंक ना अशें म्हूण तेगे इन्फॉर्मेशन आतां एक्झॅक्ट कितें जालें तिवूय म्हाका खबर ना हांव ती आतां कितें जालें तें आमी इन्क्वायरी चालू आसा आनी आमकां हांगासर सगळे आमचे PIM बाकीचे आमचे फायर ब्रिगेडचे सगळे हांगासर येयलेले आसा आनी हांव पळयता हांगा भरपूर व्हडलो उजो आनी स्क्रॅप यार्ड भरपूर व्हडलें आसा आनी पळय आजून कंट्रोल जायना आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां ताका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फॉर्ड जाल्ली आसा आनी ताका लागून हें आतां पेंडींग आहा हांव म्हणटा हें इतलें व्हडलें स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता आतां हांव पळयतालो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा कोण बोकड्यो बी आहा हांगा बोकड्योय पोसले कोंबयोय पोसले हांगा कितें कांय चलना पळय आख्खें हें जंगल करून उडयलां पळय हांगा हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हांवें PIकूय सांगलां बाकी डिपार्टमेंट येयले ताकाय सांगलां हाचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून कितें हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी हांवूय पळयतालो एक्शन घेवपाक हें एक्शन जावपाकूच जाय जी स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ही कंप्लिटली बंद जावपाक जाय नाल्यार हो हेडेक आमकां सगळे आमचे जावं मिनिस्टर CMाक मागीर MLA सरपंचाक पंचाक एवरी टायम आमकां हें लोकांलो हें येता फीडबॅक येता बाबा स्क्रॅप आहा ती हें जावपाक जाय डेमोलिश जावपाक जाय ही ऑल गोवा लेवलाचेर हे असले सेम स्टोरी आनी कितें हाडून कितें घालता वय ओ कितें कंट्रोल जायना वो आतां कितें आतां फायर ब्रिगेड तो ऑफिसर सांगतालो व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा हो कंट्रोल जावपाक कित्याक हांगासर तो म्हणटा आतां माती बी हाडून कंट्रोल करचो पडटलो पळय हो कितलो व्हडलो तो उजो हो कंट्रोल कसो जातलो JCB हाडपा जाय मागीर माती हाडून ती घालची पडटलो म्हणटा ना व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा कंट्रोल जावपाक स्क्रॅप यार्ड सांगता गव्हर्नमेंटाची JCB हाड म्हणटा मातसो तो सांगपाक कोण आनी तेजेन हाडपाक जायना हे सगळें इनलिगल तो करता आनी गव्हर्मेंटान हें करपाची इतले सर ऑन कॅमेरा तेंच्यानी सांगले की आपल्याकडे परमिशन्स काय ना आपण कोणाक तरी भाडे दितालो ह्या जाग्याचे म्हणून तिने ऑन कॅमेरा सांगला सर म्हणून हांव विचारता हांव इन्क्वायरी करता पळय आतां तेजे भितर कोणाचे तो हांवें आयकलें म्हणून ते कमदार लेट आतां प्रायवेट कमदार म्हाकाय तितली एक्झॅक्ट खबर ना पूण तेच हांव विचारून हांव पळयता न्हू म्हाका हांवूय एक्झॅक्ट कितें तें खबर ना म्हाका हांव पळयता कशें कितें पंचायतीन म्हाका ऑलरेडी कंप्लेंट जाल्ली आसा आनी तेजे डेमोलिशन बी येयल्लें आसा पूण तें डेमोलिशन कितें वेल्ड अप जावन उरलें दोन डिपार्टमेंट कितें येवंक ना ताका लागून हें जाल्लें आसा उरलेलें आसा सर आतां गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सगळे बेजार जावपाक हिंगा रस्तोय ना कंपाऊंडूय बांदून दवरला तेणें म्हणजे आख्खें लँड आहा तीच हे करता आतां हांव तेंच पळयता विचारतालो बाबा हें लँड आमची म्हाका दिसता आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणजे कमदार लँड अशें म्हणटा पळय हांगासर आमची शेतां आसा पळय ही शेतां लोकांनी सोडल्या पळय हे स्क्रॅप यार्डा लागून हे स्क्रॅप जर हांगासर आहले हे आमगे शेतकारांक तिकडे इतले प्रॉब्लम पळय हे सगळे हांगा सोडल्या कितें स्क्रॅप यार्ड कितेंय तर पोतरी आसा कितें आसा हांगासर गेले जाल्यार लोकांक पांयांक बी लागपाक शकता हाचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक ही आमची शेतां परत आमकां रोवपाक जाय आनी हांव पळयतलो हांवें कित्याक लागून अशें इन्सिडेंट कित्याक लागून जालो तो आनी जाता तितले बेगीन हांव बंद करपाक वतलो जायते आणि हो म्हजो वड
सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्लें डेमोलिश काडले सो कांय 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमच्या फुड्यान येतालीं कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांयच जायना पीक ना सगळी हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले रोवन कांयच फायदो नासलो सो तेका लागून ते शेताक हेक लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण ते जालें ना सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आनी आमच्या लोकांक ही सगळी शेतां रोवपाक मेळटली हिंगा आतां 4-5 जाणां हे करतात धंदो करतात तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता कोंबयो पोसता सो ते करपाक जायना पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता फायर एक्सटिंग्विशर बी काय सर्व्हिस बी काय ना फायर फायर सेफ्टी काय ना तुमकडे ना कांयच ना ते सेफ्टी काय ना आख्खे सगळे कितें केमिकल कोळसो आनी कितें कितें नाक जालें कितें हाडून ते पावसा दिसान ते हितून वयता शेतान वयता सो तेका लागून ते आमकां हे जाय तितलें बेगीन डेमोलिश केल्लें जाय पंचायत तुम्ही रेजोल्यूशन घेतलेलें हांव ऑलरेडी फॉर्वर्ड केल्लें सगळी जाल्ली आहा सर मैं नमाज पढ़ने गया था, हम नहीं था। लेकिन कौन था इधर? वो आदमी लोग थे 4 लोग, हमारे तो कोई नहीं था। अच्छा, क्या बोलते हैं आदमी लोग, क्या बोलते हैं? बोले कोई लगाया है, ऐसा बोल रहे हैं। लगाया है। अभी कितना ये है स्क्रैप यार्ड? 5-6 था, बंद है, सब बंद है। बंद था? कभी से बंद था? अभी 1 साल से बंद है। 1 साल से बंद है। हाँ, 1 साल से बंद है। अभी क्या कौन तुम्हारा कोई आएगा जैसे भी? बोला हूँ, बुलाया हूँ, इधर उधर बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गामा है।